सुहेल अफरीदी ने कहा कि मेरे पास भी तो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। हमने कल इनको रिक्वेस्ट किया कि देखिए आप हमें एक को जाने दें, हम उनको देख लें। अगर किसी ने नतीजा बदलने की कोशिश की तो फिर मैं किसी को भी घर नहीं जाने दूंगा। इमरान खान के साथ ना ही तो इमरान खान की फैमिली की मुलाकात हुई है और ना ही इमरान खान के साथ कुछ पॉलिटिकल वर्कर की मुलाकात हुई है। मुतअद्दिद जजेस ने ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से कि जी तमाम जजेस रिज़ाइन कर दें। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, इमरान खान के साथ तीसरा हफ्ता है। कल ना ही तो बहनों की मुलाकात करवाई गई और सुहेल अफरीदी आज पहुंचे हुए हैं अडयाला जेल के बाहर, लेकिन उनको एक एसएचओ ने रोका और एसएचओ ने कहा कि मैं आपको यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। सुहेल अफरीदी ने कहा कि क्या अब तुम मुझे मेरी हदूद बताओगे और मैं तुम्हें तुम्हारे इख्तियारात बताऊंगा, जिसके जवाब में जो एसएचओ है उसने कहा जी कि मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा क्योंकि मुझे आपको रोकने के ऑर्डर हैं। सुहेल अफरीदी ने कहा कि मेरे पास भी तो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। लेकिन नाज़रीन, एक एसएचओ ने एक वज़ीर आला को रोक के आज ये साबित कर दिया कि अगर एसएचओ के पीछे डंडा मजबूत हो तो वो वज़ीर आला को भी रोक सकता है। अब हम आ जाते हैं, सुहेल अफरीदी ने एक बयान दिया। उसने कहा जी कि जो इलेक्शन हो रहा है हरीपुर में, वहाँ पे जो इलेक्शन होगा उसमें जो वोट कास्ट होंगे और अगर किसी ने नतीजा बदलने की कोशिश की तो फिर मैं किसी को भी घर नहीं जाने दूंगा। ये सुहेल अफरीदी का बयान था। एक तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बयान के ऊपर एक्शन ले लिया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया सुहेल अफरीदी को कि आप आएँ और आके हमें इत्तला दें, हमें जस्टिफिकेशन दें कि आपने इतना ख़तरनाक बयान क्यों दिया। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हरीपुर के इलेक्शन के लिए फ़ौज को वहाँ पर तैनात कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये जो CM KPK का एक बयान है ना, इससे पूरा इलेक्शन ही अब ख़तरनाक हो गया है, लोगों की ज़िंदगियां दाव पे लग गई हैं और अब ये जो इलेक्शन का दिन है वो हरीपुर में बहुत ख़तरनाक होने वाला है। नाज़रीन, आप ये इमेजिन करें कि एक एसएचओ जो कि सुहेल अफरीदी को रोक सकता है, इमरान खान से मुलाकात करने से मना कर सकता है, रोक सकता है, तो फिर इतनी फौज लाने की क्या ज़रूरत थी। इसी एक एसएचओ को हरीपुर भी आप लगा दें और कहें कि आपने सुहेल अफरीदी को इलेक्शन वाले दिन अंदर नहीं आने देना। नाज़रीन, क्या है, सिस्टम बिल्कुल खुल के नंगा हो चुका है और ये जो नंगा नाच है ये सारी अवाम देख रही है। अब इसमें कभी 27वीं आईनी तरमीम का तड़का लग जाता है, कभी 28वीं आईनी तरमीम का एक झटका लग जाता है, लेकिन मामलात क्या हैं खुल के अयान। नाज़रीन, जो बुरी खबर है वो ये है कि आज मैंने आपको दोबारा फिर ये बता रहा हूँ कि आज 15 दिन से ज़्यादा अरसा हो गया है इमरान खान के साथ ना ही तो इमरान खान की फैमिली की मुलाकात हुई है और ना ही इमरान खान के साथ कोई पॉलिटिकल वर्कर की मुलाकात हुई। इट मीन्स दैट कि इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला गया है। एक बहुत ही खैर ख्वाह हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर इदारों के इंसार अब्बासी साहब। उन्होंने कहा जी कि मैं फ़ौज को और इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को ये मशवरा देता हूँ कि बजाय इसके कि वो इमरान खान और इमरान खान की बीवी की जानिब से किसी दरख्वास्त का इंतज़ार करें, वो बग़ैर किसी दरख्वास्त के ही इमरान खान को बनी गाला ट्रांसफ़र कर दें। इससे क्या होगा कि ये जो सियासी कशमकश है इसमें कोई नरमी आ जाएगी। इट मीन्स दैट नाज़रीन, अब ये गुज़श्ता 3 साल से साबित हो चुका है कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो आईनी या कानूनी नहीं हैं, बल्कि वो क्या हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ सियासी केसेस हैं। जिस दिन ये सियासी केसेस ख़त्म हो जाएंगे और इमरान खान इनकी एक भी बात मान लेगा तो इमरान खान बनी गला शिफ्ट हो जाएगा। नाज़रीन, अदालत में फुल कोर्ट बेंच का इजलास हुआ और उसमें मुतअद्दिद जजेस ने ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से कि जी तमाम जजेस रिज़ाइन कर दें, जिसके जवाब में याहिया अफरीदी साहब ने यह फरमाया, उन्होंने कहा कि जजेस को खतूत नहीं लिखने चाहिए थे, मेरे पास आना चाहिए था, मैं बेहतर हल निकाल सकता था। इट मीन्स दैट उन्होंने कहा चूँकि अब इन्होंने खत लिख दिए हैं अब इसलिए इस्तीफे नहीं दिए जा सकते। नाज़रीन, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ अभी भी 7 से ज़ायद जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मैंने कह दिया, पाकिस्तान तो है ही नहीं, अब तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, कि सुप्रीम कोर्ट में 7 से ज़ायद ऐसे जजेस हैं जो ये समझते हैं कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ये आइन और कानून का कत्ल है। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो वकला लॉयर्स फोरम है उन्होंने भी 27वीं आईनी तरमीम को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ये 27वीं आईनी तरमीम जारी रहेगी अदालतों का बाइकआउट जारी रहेगा और हम आईनी अदालत में कोई भी केस वो पेश नहीं करेंगे। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है। अब नाज़रीन, 3 बड़ी खबरें हैं, ज़रा वो भी ले लें। कल बनी गाला के दरवाजे खुल गए
اور بالآخر عمران خان کی جو فیملی ہے وہ بنی گالہ گئی، عمران خان کی بہنیں، عمران خان کے چچا وہاں پہ جا کے انہوں نے میڈیا ٹاک کی، لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے دکھایا، بتایا، اور اب آہستہ آہستہ چیزیں سب کی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ بتانے والا ہوں، ایک بہت بڑی خبر، اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان سے جو منت ترلے کروانے کے لیے اب نیشنل لیول کے لوگ چونکہ کم ہو گئے تھے، اب باہر سے بھی لوگوں کو انوائٹ کیا جانے لگا، اور کچھ 3 لوگ ہیں جن کی عمران خان کے ساتھ اڈیالہ میں ملاقات ہوئی، اور کہا جا رہا ہے کہ جو تینوں لوگ ہیں یہ امریکی جو ہے وہ سفارت خانے کے لوگ تھے، اور یہ عمران خان سے مل کے آئے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کو دوبارہ ایک مرتبہ پھر یہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت کریں تاکہ ملک آگے بڑھ سکے، آپ کے مسائل حل ہو سکیں، اور آپ اپنے گھر جا سکیں۔ ناظرین، میں نے آپ کو جو خبریں تھیں وہ پہنچا دی ہیں۔ اب میری خبروں سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس ملک میں جتنی بھی یہ جو کھینچا تانی ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف سیاسی محاذ کو گرم کرنے کے لیے ہے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف پی ایم ایل این اپوزیشن میں بیٹھ گئی ہے، پیپلز پارٹی حکومت میں بیٹھ گئی ہے، یہاں پہ بھی قومی اسمبلی میں بھی یہی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو 2 جماعتیں ہیں یہ دونوں ہی باری باری اقتدار لیتی رہیں۔ لیکن ناظرین، جب تک عمران خان زندہ ہے، موجود ہے اور میدان میں ہے، اس وقت تک اب وہ جو 2 پارٹیاں یا 2 خاندان ہیں نا، اب ان کی خواہش رہ جائے گی اقتدار پہ قبضہ کرنا۔ کل ایک دوست نے بتایا، انہوں نے کہا دیکھیں جی 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی تو لوگ تو نکلے نہیں۔ ناظرین، لوگ تو تب بھی نہیں نکلے تھے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی تھی، لوگ تب بھی نہیں نکلے تھے جب میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، لوگ تب بھی نہیں نکلے تھے جب کئی جو منتخب وزرائے اعظم ہیں ان کو جیل بھیجا گیا تھا۔ نکلے تھے؟ نہیں نہ نکلے تھے۔ لوگوں کا پاکستان میں جو رجحان ہے نکلنے کا، احتجاج کرنے کا، وہ اور طرح کا ہے۔ یہ جو ابھی 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے، اس میں جو لوگوں نے ووٹ ڈالا وہ احتجاج تھا اس نظام کے خلاف، اور اگر ووٹ سے تبدیلی نہیں اس ملک میں آئے گی اور آپ عوام کو مجبور کریں گے کہ طاقت کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے تبدیلی آئے، تو پھر تو احتجاج کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اور وہ احتجاج بھی آپ کو بہت جلد نظر آنے والا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے جو جس طرح کے یہ حالات بنائے جا رہے ہیں نا، کل عمران خان کی بہنوں کے اوپر ٹارچر کیا گیا، اب عمران خان کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان اگر جیل میں بیٹھ کے کوئی اس طرح کی سازشیں کرے گا تو پھر اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ اٹ مینز دیٹ یہ دھمکی ہے عمران خان کو، یہ کھلم کھلا دھمکی ہے کہ ہم عمران خان کے اوپر ٹارچر کریں گے، ہم عمران خان کی ملاقاتیں بند کر دیں گے، ہم عمران خان کو جو عمران خان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہم وہ بھی نہیں دیں گے۔ ناظرین، ایک چیز تو عمران خان نے ثابت کی ہے نا کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، آج بھی وہ 3 سال کی اتنے ٹارچرز کے بعد بھی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اور یہی اس نظام کے لیے سب سے بری خبر ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔